Rijablo, thanks Kapilai, Sen Kapil. Tego West Johnny Chairman Sir Tony Tego Paimanjak Chini Father Blessus Chini Huila hingga Chini Omoke Initiative by Chini Sir Orojit Abun Baye Faidi Chun Yapar Kroge congratulate the Hamba Yapar Line Chini Sir Ma Tego Chini o program support Khaiman Baye Chini Oro Paimanjak Chini chief guest Madam Sapna Devarma Nobo Ang Khabai Kubai Hamba Yaparo te Faidi Bonobo Yapar Kroge Chini appreciate Khailane Hamba Line Notoni Yapar Kroge Chini Baye Chini Madam Tomo Chini Sir Tomo Chini Tony Sir Tomo te Oro hostel Chaluk Nai Bebak Tomo te Jotono Hamba Yaparo te o program nobo or te bo ko klainan bage chini sar muchang bo belakna sathare samung klai tongo tabo bo luwe tongo omo khainani bini yakbo tongo abon bage bini bage bo jeng yapar khorok lainai jotona pal ke yapar khorok de tini ke cheng o sal na palai tongo omo hai ke cheng palai na nango tamni ke Ching omo hai klai ke chini kaisa unity faina tebo ching muito khailai na chini freedom fighters rock no sudu khoroksa samia kabang ma tongo Mahatma Gandhi tongo te Bhagat Singh tongo omo hai ke te chini oroni bo tongo kebo omo hai ke klai paikha abo hai ke ching bebak no muito khaina nango te o celebration tini je ching orok klai tongo Inter Hostel Cultural Meet Omobo Puila Ang Paimani Ang Paika 2019 te Omo Haike Inyaku Omo Puila Angka Omo ni Pisinte Jung Kabang Ma Kaham Sam Kaimano Apan Bagi Omo Kainani Kaika Tini Omo Belai Ke Kaham Ko Jung Tinangobo Te Bo Kaidane 19 August Bo Jung Tini Maharaja Bir Bikram no muito khailane bini achai mani salna rorge jeng kaham ke celebrate khailane jate jeng srinai chini bage maharaja bir bikram tamo khaika tinini salabo jeng chini bage chini freedom fighters rok tamo khaika aborok na muito khailai tomo rizab mungni bisinte musamungni bisinte obo heke cherarok norni thane onek suar tomo talents tomo abono jeng sujugri tomo o talents rakna phunuk de tini hike intercultural meet tebo uloke quiz nai tebo uloke sports nai omo hike podre pod ngi thangnai jate norok develop thung norok ni development ni bage chung palke o mandai amcheyo tobama hostel ropotomo o hostel chung jotona palke samung klaike busuk se kaham nai belai kina kaham samung nai jeng Oro itihas no kicha nasiri naikai jeng opono saimano chino Bharat ha kotoro ek somoyo Ingres rok dirgo oro 200 বছর বড় শাসন খাইগা ও শাসন খাইমানো খালাইপ্রো Chini Bharatborshoni bororok belaike satok pitok ngbaikha odhikar manyangkha tini obo fight khaimani bisingtei thanchani bisingtei thanchata mo khlaimai atom thanchano odhikar aday khaimano tini jeng osal je palai tangmani thanchani bisingtei khlaiye je Ingres ni thani ni jeti odhikar no সেগেইটি ফ্যামিলি অবংখা চিনি তাবো 15 আগস্ট जों পালাই তংলাই মানি 1947 15 আগস্ট 12 ফাকত ইয়াক মানি সাল হनै নাইছেন তাবো পালাই তংলাই মানলাयो आं अबनो मुथु खायनानै मुथुंगो যারা ও হানো হামজাক নাयो ও হানি বাগাयनाय थै दानख्लायनायो बरक नबो आं
তিনি বেলাকে মুইতে মানো তিনি আর মহাত্মা গান্ধী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস তিনি আর দেব তঙ্গ আর ভগৎ সিং দেব তঙ্গ আর মাস্টার দা সূর্য সেন বড় হাই বড় আপনি বিসিংহ বুড়ি রব অমহাই কেন ও বিসিংহ তঙ্গ চিনি জানসিয়ানি লক্ষ্মীবাই দেব তঙ্গ আর বিনা দাস আর বড় অনেক বুড়ি রব আর প্রীতি বড় ভাই বড় বড় তিনি ফাইট খালাইনাय রগ্ন বেলাইখাই মুইতো মানো তিনি ও সাল যে অর্ব স্বাধীন ভারত স্বাধীনতা মনহীন স্বাধীন মন যে ইচ্ছা আনি ইচ্ছা বাই আं সামং খালাই মাখা আনি ইচ্ছা বাই আं চলি মাখা আমো স্বাধীন ঠিক মতন ভারত স্বাধীন মানখা ভারত স্বাধীন একসাকা পিয়াবা চিনি ও চিকন সা ত্রিপুরা রাজ্য ন जों वान छुट्टाय गलायो जारा त्रिपुरा राज्य जे बास खायनाय तासिङो जे रेसाकमु जे त्रिपुरा न तमसिं रिसाक कमो त्रिपुरा न जों नायनाय त्रिपुरा न गतालखे वान छुट लायनाय हिनि जे रेसाक लायमानि बेलायखाय नांमानि और रेसामुनि बिसिंतिबो खाना मुजारियो चिनो त्रिपुरा राज्यनि इतिहास न जों सायमानथाय गलायो आगि तामो तंगानि ताबुक तामंगै तंहा उलता मंगनाय आबलो जों नायथाय गलायो ताबुक तामंगै तं जों ताम खलायथाय तं थानजा दांना ना थानजांना नांया जों तेबो मावान छुकनाय दासे रेसाकमानि बिसिंति खनाका अरवो झमतिया निने दाबरमा रियां चाकमा हालाम म खिनिया हिनि जे रेसाकमानि बेलायखे नांजा खांना और चामुंनो औ बेलायखे नांमानि रेसामु जों ओ त्रिपुरा राज्य जों सालायो वानसा त्रिपुरा साहनिनाय बुकुं कलक बुकुं बारा अब आं सामानि गांगा एग्जांपल रिमानि गांगा अबसे जों आरो त्रिपुरा राज्य बुकुं कलक बुकुं बारा मिलिलायै तंलायो जों त्रिपुरा राज्य वानसा त्रिपुरा थानसा काय तंलायो बाक्सा खाय खलालायै किन्तु वानसा रावबो वानसा हिनि बरबो बाक्सा काय तंलायो पियाबा चिन त्रिपुरा सारबो अमाहाके बाक्सा काय तंनानि नांनाय जों अरो रियां जमतिया हालाम मत साकमा नियावै और वो थानसाकै तंदि हिनै नाय तिनिनो ओ स्वाधीन भारत यक्सामानि सालो अबहायकै चिनि त्रिपुरा सारबो अमाहाके न जेमन वान सारबो थानसां माहाय त्रिपुरा सारबो थानसां दिनि गबमुनारबो आरो वानसा त्रिपुरा सा मिलि लायनो चिनि ओ त्रिपुरा राज्य न जों नायनानै नांनाय पियाबा बेकग्राउंड चिनि त्रिपुरा राज्यनि इतिहास माबो जों खुरजावै नाय बेनो नरनि रेसामुं नि लायनाय जाबायदि मोसाबायदि तंथलाय आं नरबो बाक्सा आं तंथमालांनिया परासना खालाय तंनाय बो जागा थां सबैनो आबनो जों किचा वान छुट्टाय खालायो जे अरवा ठीक जों भारत स्वाधीन खायताने अनेक बररक थैका अनेक बररक थैरिखा अनेक बररक बिहि कमाखा बसा कमाखा अमहाय खालायनाय बररक थैबायगा फेबाबो त्रिपुरा राज्यआवबो जों भारतनि बिसिङावनो गायसा चिनि त्रिपुरा राज्य भारतनि नायथाय खालायो त्रिपुरा राज्य ता मुङै दंखा जों आगेसे इंग्रेज बाय सात पिटक खालायजागै दङ आरो त्रिपुरा राज्यआवबो अन्य देशनि बरक बाय जुदि सात पिटक खालायजाखांगांखाय भारतनिबो रेसपन्सिबिलिटि दङ त्रिपुरा राज्यन नायनायनि आ जागायाव जों तलाङै मा सगैनाय नेक्स्ट जेनेरेशनाव जाहाथे जों आगेव इंग्रेजफ्राबो सातक जानो हाय ओ त्रिपुरा राज्यनि बुसाबुथिराव सातक जायगाया अंनानि बागिनाय आ जागायाव जों मा थांलानाय बारा बक्सानि डन बस्को स्कूल में बाई एरिया में जाना हॉस्टल में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी चिनी एनजीओ रानी बरक जतन नां हामबाय याफारो नारंनि जतनी इनफरमेशन नि बागे कैसा पक सावानो दिनै तो 15 अगस्त 78 इंडिपेंडेंस डे नकाय पुस्तां समबाराव 19 अगस्त
116 বার্থ অ্যানিভার্সারি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক বাহাদুর ni hingkai tinini sini mande পর্যন্ত এই 5 দিন जों kaisa program schedule initiative lakha abong kha chini ST student welfare ba social awareness ni bagai aboni mungrikha ramchakni jora hne o period tinini simi sombar jora total 13 ta program planning khlaika bibhinno hostel rogo government hostel health check up camp parents meeting বা মোটিভেশনাল প্রোগ্রাম কুইজ কম্পিটিশন সহ 18 তারিখ সারিগ হুমুলংনি ইয়াকলি একাডেমিও কাইসা রামচাক জরানি ককলাম পান্ডা জুং নারখা অজাগা অনারেবল ইএম এডুকেশন চিনি রবীন্দ্র দেববর্মা স্যার এডিসিনি বা চিফ গেস্ট হিসাবে তংনাই abo yakli academy chino program na rakha odino chini কয়েকদিন আগে 4 তারিখ জুলাই যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যাম্প খা STPRTC ও সার্টিফিকেট অদিন স্টুডেন্ট নংনো ইয়াফার নুচুন অদিন হিংকাই সোমবার দিন এই জায়গা মহারাজা বীর বিক্রমী বার্থডে অ্যানিভার্সারি নাই চিনি সাব ডিভিশনাল লেভেল নিয়া মানে ইয়াং চিনি kaisa kotor program ira NGO hostel ro koi milibo hingkai madam kini Indian independence ni history no khnarika ang odike tai thanya ira jehetu kini junal ni chairman sub junal ni chairman borok tongo যে কোনো টার্গেট অ্যাচিভ খাইনানি গানখাই কাইসা প্ল্যানিং খাই বুসকাঙ্গো আগনে না গাই প্ল্যানিং খাই না আগো কইতং চিনি জিরানিয়া সাব ডিভিশন এডিসি ni 4টা সাব জোন তঙ্গ আং অলরেডি 3জন সাব জোনাল চেয়ারম্যান বেকক থাকা ওয়াইসাম তেলেঙ্গানা ni গভর্নর ni স্টুডেন্ট রিসেপশন প্রোগ্রাম ইনভাইট খাইনানি হিনে গাই চিনি যে স্কুল রকম স্কলারশিপ স্টাইপেন্ড 100% जों एंट्री खाई मायांगो विगत दिन रगबो कारण स्टूडेंट रंगनि STPRTC बंगनि रेशन कार्ड रगम मुरक करी आधार रंगनि प्रॉब्लम दं हिंकाय थानाय एप्रिल मास नि 30 तारिख आं सब डिविजनल वेलफेयर ऑफिसर नि दायित्व नाओ आबार नामानि परे चिनि जे অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যাম্প বা আবো বাদেব বিভিন্ন ব্যক্তিগতভাবে স্কুল রং বেলায় গুরুত্ব দেব বিশেষ করে সেকেন্ড স্যাটারডে ফোর্থ স্যাটারডে রব স্কুল ভিজিট খাই প্যারেন্টস মিটিং অ্যাটেন্ড খাই ফাইনাল সেপ্টেম্বর মাস ফাইতে ফাইতে চিনে জন্মে জয়নগর ক্লাস 12 হইতে ইয়াং মান্দাই বাজার বা বুরাখা एडीसी एरिया नि स्कूल नि जे स्टूडेंट नि जरा PRTC ST डॉक्यूमेंट्स करे बंग 100% डॉक्यूमेंट्स लाइनानि कायसा प्लानिंग खाय जुम चलित दंगो हिंकाय स्कूल नंगनिबो खूब पॉजिटिव रेस्पॉन्स मानो आशा खायो जों सेप्टेम्बर मास फाइते फाइते मैक्सिमम स्कूल नि डॉक्यूमेंट्स रंग जों फ्लाइरि माना आबो टारगेट दंगो हिंकाय इरो जेहेतु जोनाल चेयरमैन सार दंगो सब जोनाल नि चेयरमैन दंगो स्टूडेंट नंगनि बार्थ सर्टिफिकेट करै आबो बागै आरो मुक्तिसाय मेया रेशन कार्ड करै हिंकाय आं एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन जरा ऑफिशियल तो बाइरो चेयरमैन सब जोनाल चेयरमैन दं आनि जिरानि सब डिविजन नि तरफ हইতে बा आं जोनाल चेयरमैन सारनो रिक्वेस्ट खायनो चिनि जिरानि सब डिविजन नतै সাবজোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার বা সাবজোনাল আপন একটা জয়েন্ট মিটিং খাইরি মাকে বেলাই কাহামুনাই কারণ স্কুল নি স্টুডেন্ট নি তাকে ও জন্মে জন্ম ক্লাস 12 স্কুল 100% যারা ডকুমেন্ট মানে কুড়ি তমানি
borok 100% ung sinai phaikai Mongolbar mongore school program kaya